Mao man game match up ta, double. All timbre ha, all timbre. One hand guro ni kang Aljandre ni o basta all timbre ni. Kasi biasaan sila, why decision ang nalasa. Sila ang mga player. Oy, pusa ta ng double ya, ang single ya. Ang single wa double ya. Ono zero na, ono zero. Double number ha ang bulang gamiton. Di pwede mo gamit og single number. 2-0 na, 2-0. All timbre niya, double. Team Saddam Aljandre kontra sa team Lutak. Kuha pa oh, wala no? Lah. Para pa. Lah, sound pa. Aljandre, tamparos na. Lah. 2-0, side out na, side out. Servisyo Aljandre. 2-0 ato skora 2-0. Aljandre oh, birin shot kuha pa oh. Dos 2-0. Servisyo City Barangay Lutak, City of Naga. 3-0 na. Gini servisyo sa Barangay Lutak ha. Barangay Lutak ni, taga Barangay Lutak ning duha kontra nila ni Aljandre o ni Saddam para 4-0 na, 4-0. Servisyo team Lutak. Buha pas team Lutak. Okay, tuara. 5-0 na, 5-0. 5-0. 5 Kini para size. Dampol pula ko no. Al. Ate kahaw ano ni mrihay, Lah. Pasok, side out, side out. 5-0 ha, 5-0. Servisyo Saddam. Pasok. Ono 5 na, ono 5. O karong taon-taon na aduna tay bakbakan na Team Cebu City versus sa Team Dumanog. Ang atong mga sponsor mao ni GB Fiber Internet and CCTV Services, Queen Print Shop, Edwin Seal, RGB Game Farm o GMB Prints mga kaibigan. Organize ni Konsyal Balister Canonigo Cabrera o ni Boss Dong Candol. Mao ni atong gadumala sa atong korte diri si Boss Dong Candol ha. Court ni Boss Dong Candol. 2-5 ato score, 3-point lead sa Team Lutak. Team Lutak. Aljandre la. Tuara kami-kami siya to. Soda. Kami. Kariya. 3-5 na, 2-point lead na lang sa Team Lutak ha. Shout out ha ni Sir Jonathan Arquion, Boss Jan Akrabaya, shout out. Papartner ka sa Team Manuel Isetraya, shout out. Out mo lang tira ni Aljandre. Shout out sa ni Konsyal Silso Kabunada diya sa Kalunasan. Shout out Boss Charlie Milan o ni Boss Charlie Intervention. Boss Roy ko shout out na. Wala. Nice exchange. All timbre na itong dua. Timbre hay kaibigan lah. One hand ka Aljandre. Agay. Taga kang kaka. Sabod sa dahon sa kawayan. Size. Change court ha. Change court. Agay Saddam. Servisyo Team Lutak. Grabe ang placing ni Saddam. Uy, giyano raman. 3 size ha, 3 size, side out. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap mga kaibigan. Karkarbis Chicharon na. Ang Maricel Anthony Chicharon. Gusto mo disco, Arnoco Ono Disco Mobile. Basta disco, Arnoco. Basta Arnoco Disco. Buto-buto ang inyong dugan sa makusog na baho. La! Pauwa na! Kami! Lah, Saddam forever. Lah, Team Lutak, kuha pa, gitagak, agay, way nakadaggan. Babaw.
Size 4, 2 point lead sa Team Lutak. Kini serbisyo Team Lutak para City. Dos, babaw. Agay Aljandri. Side view. Gigagaan na mag side view. Aljandri kami. Lah, sugam ng paros ni Aljandri oy. Size 4, side out. Size 4, let's go. Shout out ni Boss Bansot. Boss Bansot side out. Sadam. Okay. Tuara overhead. Kuha pa sa Team Lutak. Aljandri inside kayo. Grabe. La, Sadam forever. Sadam again. May laki ang utak dong. Dam. Agay. Patay, dam. Agay gitagakan. Wa kadating. Wa kaabot. Out na, gikuha mo yan po. Size 4 ha, 2 point lead sa Team Lutak. Kini para City. Aljandri. Fire in the hole. La. Bakit? 3 shot combination. La. Sound pa oy. Aljandri. Wah, ibang klaseng nila lang to. Masyado ka nang malakas sa mundo ng mga tao. Masyado ka nang malakas, Aljandri, sa mundo ng mga tao. Isa kang halimaw. Babaw, dam. Babaw, dam. Babaw. O shout out ni Boss Unad. Go. Shout out ni Boss Felix Sismar. Dara, Boss Felix. Dara. Ha? Oh. Boss Alaboy ha? Team Amaw 2.0 mga kaibigan. City 4 na, City 4. Ya, tagala ko sa kamot. Oh, ya. Okay. Sadam. Ala, Sadam again. Ala ka diya, oy. La, kinsa kay mabuslot nigo ane. Nigo ni Sadam forever. La! Huwin! 8-4 na. Tinong nga atong score. Boss Ranil ha, shout out. Tara, Sadam. Agay! Aljandri, nice defense! Agay! Nahambag! Nahambag si Aljandri. Sinalubong yung bola. Akala niya mahina yung tira. 9-4. Agay, Aljandri. Agay, ilawang tunnel miyagi, di madawat. Subway miyagi mga kaibigan. Gis 4 na. Kini para 11 sa Team Lutak. Sadam. Mayuha mo timbre dito eh. Sampa. Gibaldi rin. Kaya. Sadam forever. Lagi tagak bay. Kuha bay. Aljandri to na rescue. Sadam again. Struggling for his defense. Yari si Sadam mga kaibigan. 11 na. 4. 11-4. Kini for the win na ang Team Lutak. For the win. Aljandri. Gigatid Lutak ha. Okay, giatod. Sadam. Auto nga blo. Servisyong Sadam forever. Agay. May oplok. May oplok man. 11-4. Kini para daog ni. Hala, mikalit lang kami. Daog na ang Team Lutak sa Game 1 sa ato ang All Team Game 1.